साइकिल कंटे कोने मोरे साला कर क्या ना चलो बुलेट वाले तो टेडका 100 रुपया बा 100 रुपया बा दुकानदार ना अब वही कर लो चलो चल ये नो साइकिल के लुके तुम चलो लुके जाओ कि नहीं चलो चल पुल तो पुल नहीं लड़ता चल धीरे धीरे चल चल धीरे धीरे चल अरे नाट करे असु जंदार चल मु होए अंता अपना स्पीड में हुआ मतलब कोई से बहुत लगा चल धीरे धीरे चल गुरु चप्पल के धरो चप्पल रबो कोटा मार देना है no, 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 no. मचाए शोर ये चोर 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 मचाए चल चल और नीचे रहो चलो 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 एक छे मैं घुमार देली दा गुआ के ओए गोबर है ओ माने मुनु सोना के गु हां और गाय वाला के गोबर के गोबर कैसा बड़ा पता है वो तो फोटे भी कॉल नहीं ना रे बुढ़ी कनु नहीं हुए बदली न यहां दिन नहीं हुए करली तो पकाला ही नहीं रे यू अलगा प्रोडक्शन देख मा अलगा प्रोडक्शन तक अलगा चरम एटा से बड़ अलगा चरम ये रे मोड़ा गुटो तो पड़ला मोड़ा चरम है वो ये सोना पाली जगह अमृत मोड़ा रे अमृत मना है खाली मात्र 2 रे दिछि जे हां हां एटा निकुत्री को पुती देलास न सामान देछि त ओ सियो होगन भर दिसत ने हां सोला दिखरी खाली 2 टा फली के नेछि चूरा में केनता कर चुरामा इतन घर में इटा के कांटे मारो चलो मोरिया में के भाई नहीं है नहीं वाले सुई भी नहीं कर देख लो धीरे धीरे सुनो तो इरा नेले हेले काना मिलवा 5 टका नेले 10 टका मिलवा चोरी है जो तो बड़टा चोरा हो ना बट चुरा में चलो मुई सुनी दिली से कपा भी अछि कपा चोरा में हां चलो धान चोरा ले तो आ 2000 ना 3000 टका ओए ना चलो धान धान गुंडला 3000 टका पर नवीन सरकार थिला जे दे बोल थिला ए मोहन माझी देवार नहीं देवा 8000 टका चलो कपा हो 8000 कपा क्विंटल 8000 बाकी तो तोर मोड़ा के वाल रखी दियो कपा आज पैसा ही पैसा ना तू खाली पैसा 8000 मिलवा पैसा स्वयं सोए मु उठबाटा देख स्वयं पैसा चला ये कपा देखु छु टेनकारी बुढ़ा कपा ये बुआरी तरबुआ जैसी देख एक बेटलार में धरबी चल ऐसा चोर गड़ो ए हजार किलो मिलवा मैं कोटिपति है ड्रीम 11 ना खेलबी इधर 8000 के बिकबे और ड्रीम 11 ना खेलती ऐसे के नहीं आज पैसा ही पैसा मचाए शोर ए आनुआ ये देखो फल गुटे प्रेग्नेंट अछि प्रेग्नेंट से नहीं फल बा नहीं रे धीरे प्रेग्नेंट काना कुछ बो प्रेग्नेंट अछि देख आर के दिन डिलीवरी बन फल होते कत चली छ प्रेग्नेंट देखि छ कत भले पैर तोर कथा काई रे छिलु मारी वाला मुंह अजी पी कर सेबी जेते ये बुआरी
মেসি মানে গছে ফলিচত পড়লা উতরি রাতি এ লিঙ্গ মেসি মানে ফলিচত হ্যাঁ বেড়া এটা মেসি একে হ্যাঁ সেমি সেমি ও সেমি ও হো সেমি তো তুমি আজ তরকারি भी খাবা মজা আইছো পয়সা তরকারি কি তরকারি ডাল সবু মিনিট বুড়া খেত না তরকারি করছি ডেলি এমন চুরি মজা শুনে সবু তো এ বুড়া উঠতে দেখ ঘুরে বুড়া উঠি করে ভারী ডেঞ্জারটা উঠ না চল এ কার দোকানে বিক মরে এটা নবীনের দোকান নবীন ভল্টের হচ্ছে নবীন ব্যাংক 8200 দুধ এইটা ওটা কি রে জন্তুগুলো বসেছে ভিডিও 1.2 চল আজের কমে গোটে হিচে না রে লিঙ্গ দুটা মন দেখনু মোর কবাবের কে সঙ্গে না টপ তুলি দিছ দিব মোড়া দুটা ছিল আছে কিন চুরি নেলা না তুরা মনে আসলে তুরা মনে পাতি চাইছু মাতি এ বাগো হাজিবু দেখলু এবার মন সিংহে বলিস না কপাতে টপ ছিড়ে যা করে কম না মোর কপাকে দেখলু চালা ধরা তো আর চলো না নিপো টপ কবাকে ছিড়ি দুছে কিছু নেই এ দে কপা 2-3 কেজি আরো কমপ্লিট মারা দুইটা এতি কপাকে তো দিছি যে মোর नहीं यार কিছু নেই তের না আর ছেলে চলে যাবো তাহলে বের তো খালি ছি খালি খালি খাই না কপা না ছিল আমরুদ মারা দুইটা ছিল ওর বড় কিছু নেই চলে আমি কেন চোর আমার কাছে और नहीं बेर मुझे কিছু नहीं मिलला ছি नहीं मोर कपा जानता थिला खातर नेला मोर मुस कइले गडा धरि जवा तोर घर এই কপা কেড়ে কে করবি दे बाबू देले जानता थिला खानता लगावर पड़बा जानता थिला ना এই রে কছে না हां থুবরে লটকা মুখে बीड़ी वाला ধান চরে যাবে ছেড়া পাজে রে नहीं जाने तो नहीं যেটাকে লটকা পড়বা কে हां अंताले मुझे सी दुकान নে মই যাসি नहीं मुझे सी হ্যাঁ मुझे सी চিজে মুখে है আরে ওঠানি জন তাইলে আর লটকাবা नहीं কেন সে আবা নেই বেরে আবা আনি যা ওঠানি सुन जीबू जुई जल्दी वाला ठीक है मैं भी जैसे ना नहीं मुझे सी अच्छा मैं बनाया बोल मैं तो मेजी है जब बना कर चोल 1 hour later. देख लो इतकी बेला लानी आवर जाচ্ছে যে সে গলা আছে না পয়সা তো মই ধরি থিলি কিনি তো পয়সা তুই ধরছু ওই ওটা কিনা পয়সা মই ধরছে না তুমি এবে জীবন করবা नहीं शहर जीबू সে ও মই কলে সে আবা কিরি ও তুই গলে সে বা যা জলদি কই দেব তাকে তাহলে ঠিক আছে ব্যাগ দেখো তো হ্যাঁ আমি দেখব আসুন হ্যাঁ ওটা কিরে করে হচ্ছে কেসটা এবারে কথা দেখলু মোর পাপাকে চোরি নি কিনা